دي يا حبيبتي لا يا حاجة سامحي سامحي يا حاجة سامحي. سامحي والنبي. المسامح كريم. سامحي والله. يلا يا حبايبي. ما يجراش حاجة، سامحي يا حاجة واستغفر ربنا. عمالة تغلط في بقى. شايفين حبايبي بقى اللي حصل لنا ايه في الموقف ده. حسدوني وبانوا في عينيهم. بس الحمد لله نحمد ربنا يعني بيوقف ولاد الحلال، وهنا الناس طيبه وبيساعد بعضها. يعني احنا قلنا له احنا العربيه بتاعتنا مش لاقيينها لان المكان زحمه قوي، فبصراحه ربنا قعدنا ندور على الرقم كمان، او قعدنا ندور كل الارقام مش لاقيينها، هل هو بقى مشي او احنا مش عارفين نعثر عليه. فربنا وقف لنا واحد سواق مصري برضه استاذن المشرف بتاعهم، وبصراحه المشرف كان امير قوي، قال لا اتفضلي. امير مسلم. لا اسمه اندونيسي. هو قال لنا لا اتفضلوا. فالناس هنا طيبه وبتساعد بعضها، وربنا يوقف لنا على طول ويوقف لكم ولاد الحلال يا رب العالمين. Harun Ar-Rasyid yang bernama Subaidah. Kala itu Subaidah melakukan perjalanan haji dari Baghdad menuju Mekah. Dan setibanya Subaidah di Mekah, ia mendapat di kota Mekah sedang mengalami krisis kekurangan air untuk دي لغه باكستاني بيشرح لهم باللغه الباكستاني. Dan juga meskipun ada air tapi tidak dijangkau oleh jemaah haji karena harganya sangat mahal. Melihat kondisi itu, احنا قاعدين في الاتوبيس اللي احنا تايهين وركبناه، وهنا معانا المشرف بيشرح للمجموعه معاه عشان هم اندونيسيين. بيشرح لهم المزارات يعني. yang kemudian ربنا يستر علينا ما يودوناش اندونيسيا بقى. هنروح معاهم كده، هم ناس طيبين هنروح معاهم. pada masa itu, pada masa dinasti Abbasiyah, belum ada listrik atau alat yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan air. Namun Subaidah tidak kehabisan akal. Ia memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik air dari Wadi Nu'man, lalu dialirkan saluran ke jemaah haji di Arafah dan Musdalifah. لا اقول لك نعمل ايه كمان. الازاز الماء اللي هناخدها نشربها الدكتور قال تعصري الليمونه فيها وتاخديها معاكي تشربيها. dan bisa membantu para jemaah haji. لا لا انا بشربها لا على ازازه الميه ما تسكتش. عن ازازه كامله. Meskipun pemerintah Arab Saudi tetap mempertahankan sejarah dari Subaidah, cuman kehidupan sekarang itu tidak sama seperti kehidupan يلا dahulu. الفيديو ده بقى انا عاملاه لاخواتنا اللي في باكستان Dan sebelah kanan المسلمين. ini adalah Masjidil Haram. الأندونيسيين. Kita sudah memasuki Musdalifah. منى بيشرح لهم المزارات اهي. طبعا انا مش عارفه الترجمه بس انا هو بيشرح لهم ما شاء الله يعني. فدي Di هنشوف sebelah kanan ini adalah مشاعر. Masjid Mas'arul Haram, masjid yang berada di Musdalifah. Musdalifah ini adalah tempat ketika kita melaksanakan ibadah haji selesai dari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, lalu selesai dari situ kita harus bermabit atau untuk berdiam diri di mana di sini atau di Musdalifah, harus bermabit di Musdalifah. Dan di sebelah kanan ini adalah bebatuan kerikil. Ini batu dikhususkan ketika jemaah ingin melontar jumrah. Jemaah pastinya mengambil dari sini, diambil secukupnya, lalu ditaruh dalam botol, lalu nanti dibawa ke Mina, ke tempat pelontaran jumrah, baik jumrah ula, wusta ataupun akobah. Seandainya para jemaah haji selesai dari Padang Arafah tidak mabit di Musdalifah, maka hajinya itu tidak sah dan harus membayar dam. Damnya itu apa? Berupa kambing ataupun nanti sampai ada, tergantung dari masalahnya, tergantung dari larangan yang dilakukan oleh para jemaah haji. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri ini semuanya termasuk Musdalifah, kawasan Musdalifah semuanya. Ke depan sebentar lagi kita akan memasuki Mina. Sekarang sudah memasuki kawasan Mina, di mana Mina tersebut adalah tempat di mana jemaah haji itu tinggal, atau ketika kita ingin melontarkan jumrah
baik gula, usta ataupun akobah, dan tempat atau tentanya para jemaah haji di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tapi untuk jemaah haji ada di sebelum terowongan memasuki Masjid Al-Aqsa. ايه رايك لو هي فتحيه على مهاب فتحي نودي سلوى هناك وفتحيه تيجي طب معانا والله الست اللي كانت قاعده عندنا عملت شيك لها غلبان. لا طيب ما انا بقول لك كويسه جدا. غلبانه ست انا هقول أميرة. لسامي هقول لفتحيه الاول اه اقول لها شوفها ايه رايها. وكده كده هي مصاحبة على واحدة تانية هي اللي بتاخدها وتوديها تبقى تجيب تاخدها من عندنا، يعني مش قاعدة معاها تقريبا اللي هي بتاخدها، مش عارفه بقى. لأن هي Dan بتكسبوني. أنا هسألها بوضع adalah كده إن شاء الله. stasiun kereta api untuk jemaah haji. يسلم لسانك. الفيديو ده أنا عاملاه لإخواتنا المسلمين في باكستان، اندونيسيا وباكستان على فكرة اللغة تقريبا مقاربة لبعض. الفيديو ده أنا عاملاها لهم المزارات بتاعة العمرة شرحها Dan di لهم. sebelah kanan ini adalah Wadi Muasir, yang mana sejarah Wadi Muasir tersebut pada zaman dulu itu kaum Abrahah mengumpulkan para bala tentaranya untuk menghancurkan Makkah. Dan di kala itu Allah langsung menurunkan burung ababil lalu melontarkan kerikil yang diambil dari neraka jahanam untuk orang-orang musyrikin yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dari situ lahirnya Rasulullah disebut lahirnya tahun gajah. Dan di sebelah kiri ada tugu di sebelah kiri di atas bukit. Sebelah kiri ada tugu kecil yang ada lubangnya. Itu yang dimaksud tugunya siapa? Nabi Ismail yang mau disembelih di kala disembelih Sayyidina Ismail oleh ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ismail ini adalah anak satu-satunya, anak semetawayang, anak yang paling disayang oleh Nabi Ibrahim. Karena saking takdimnya, saking mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka dengan ikhlas Nabi Ibrahim itu mau menyembelih anaknya bernama Nabi Ismail. Nah, di kala itu datanglah wahyu dari Allah berupa apa? Berupa kambing. Maka di situ sebelum Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya sendiri yang bernama Nabi Ibrahim, maka di situ wahyu Allah datang lalu digantikan berupa kambing dan diabadikan sekarang di situ jadi Jabal Kurban. Tempat di mana kita melontarkan fitrah, baik gula, usta dan akobah di sebelah kiri yang bentuknya seperti stadion. Dan masjid yang di sebelah احنا ما كانش هيورينا الحاجات dan دي، di هو sebelah kiri بيورينا. kita ini adalah Masjid Hif atau Masjid Para Rasul. Karena di situ pernah ada 70 para rasul dan nabi untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Dan di sebelah kanan ada dua terowongan. Sebelumnya di situ ada satu terowongan yang menghubungkan dari Mina menuju ke Musdalifah dan Musdalifah menuju ke Mina. Dan di situ pernah terjadi musibah besar. Kalau nggak salah itu tahun 2015 yang mengakibatkan lebih dari 1.500 jemaah itu meninggal. نشوف كده. كان Dan هيرجعنا على sekitar طول. 600 itu termasuk jemaah dari Indonesia. Dan maka dari situ sekarang sudah dibangun satu terowongan lagi, yang satunya menghubungkan dari Mina ke Musdalifah dan satunya lagi dari Musdalifah menuju ke Mina. Jadi kita akan sholat di sana untuk pengambilan mikot atau umroh sunnah yang
kedua yaitu di Masjid Jirona. Masjid Jirona. Yang mana Masjid Jirona tersebut 300 nabi, sekitar 300 nabi dan Rasul menginjakkan kaki di Masjid Jirona. Dan juga di situ tempat pembagian harta rampasan selesai peperangan orang Islam dan orang kafir Quraisy. Dan harta rampasan dibagikan di Masjid Jirona tersebut. Dan untuk tempat para jemaah haji atau tenda para jemaah haji di sebelah kanan dan di bukit, di situ adalah tempatnya atau tendanya para jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji. Bagi yang ingin melaksanakan umroh, tapi dipersiapkan dengan ihramnya. Bagi yang tidak melaksanakan umroh, karena umroh ini umroh sunnah. Umroh yang kedua itu umroh sunnah. Jadi bagi yang mau melaksanakan, nanti dipersiapin. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah umroh yang kedua ini tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kita turun, kita untuk sholat di Masjid Jirona. انا احاول اسجل بدوس على ثلاث نقط. هو فين؟ اول واحد لا مش هتوسع. سجل مكالمات؟ لا سجلي مكالمته بيقول لك ايه. Dan perjalanan dari Mina menuju ke Jirona sekitaran 25 menit kurang lebih. Karena jarak dari Mina ke Jirona itu lumayan jauh. Subhanallah, 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 وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا دخل في ورضا نفسي زي ما تمشي كلماتي. الحمد لله خير. Dipersiapkan dari sekarang, untuk bapak dipersiapkan untuk ihramnya. كبده رواد صيدلية التاجة وقننزل. الحمد لله. Saya yang untuk umroh sendiri dulu, ya. Yang untuk umroh sendiri ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك. Labbaik la syarika laka labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك. Innal hamda إن الحمد wan ni'mata والنعمة laka wal mulk لك والملك la syarika lak. لا شريك لك. Ikuti saya untuk umrah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Nawaitul umrata نويت العمرة wa ahramtu biha حرمت lillahi ta'ala. لله تعالى. Ikuti saya dalam hatinya. Sahaja aku niat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Dan sekarang niat untuk yang membatalkan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitul umrata. نويت العمرة An sebutkan yang mau dibatalkan namanya. أبي وأمي Wa ahramtu biha وأحرمت بها lillahi ta'ala. لله تعالى. Ikuti saya dalam hatinya. Sahaja aku niat batal umrah. Bagi sebut namanya dalam hatinya, nama yang dibatalkan. Dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Sudah semua?
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم صل صل على على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد آل سيدنا محمد لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد حمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلاة سلام الله على رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله لبيك اللهم لبيك لبيك ثم اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك صلاة الحمد gunungnya seperti punggung kita di sebelah kanan. Jabal Nur, Jabal Nur atau Gua Hiro, yang mana Gua Hiro tersebut adalah di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Sejarah tentang Rasulullah di waktu ada di Jabal Nur atau di Gua Hiro tersebut, sebelum Rasulullah menikah dan sesudah menikah bersama istri tercintanya yaitu Siti Khadijah, Rasulullah sering menyepi atau sering sendiri. Beliau setiap hari beliau itu pergi ke atas Gua Hiro tersebut. Untuk apa? Untuk bertafakkur, bertawassul, berselawat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau itu berangkat membawa makanan atau bekal, lalu naik ke atas
Gua Hiro. Setelah bekal itu habis, Rasulullah itu turun untuk mengambil bekal lagi, naik ke atas lagi. Seperti itu kehidupannya sehari-hari Rasulullah itu. Tetap tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, di situ Allah mengutus malaikat Jibril untuk apa? Untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Ada yang tahu wahyu apa yang turun di Gua Hiro? Ada yang tahu? Wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang berupa Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah yaitu di Gua Hiro. Di situ Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah di Gua Hiro tersebut. Rasulullah itu kaget, takut, badannya itu menggigil. Karena apa? Karena pertama kali langsung menatap wajahnya, melihat rupanya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ada yang mengatakan ketika sayap satu sebelah kanan ataupun sebelah kiri ketika dibuka itu bisa menutupi gunung. Saking besarnya. Nah, di situ malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Iqra ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah itu apa? Ma ana biqari. Saya tidak tahu membaca. Sampai 3 kali malaikat Jibril itu menyuruh membaca kepada Rasulullah, Iqra ya Rasulullah, tapi jawabannya itu tetap apa? Ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Sampai-sampai malaikat Jibril itu memeluk erat Rasulullah. Setelah wahyu diturunkan, Rasulullah itu merasa ketakutan. Badannya merasa menggigil, panas dingin. Beliau itu langsung turun dari Gua Hiro tersebut. Setelah Rasulullah itu pulang ke rumah istrinya yaitu Siti Khadijah, lalu Rasulullah itu berkata kepada Siti Khadijah, "Ya Khadijah, selimuti aku. Ya Khadijah, selimuti aku." Lalu Siti Khadijah itu tidak bertanya lagi. Siti Khadijah itu langsung mengambil selimut, langsung menyelimuti Rasulullah dan ditemani sampai Rasulullah itu terlelap sampai hilang rasa takutnya. Nah, di situ Siti Khadijah pergi ke rumah pamannya. Karena hal tersebut menurut Siti Khadijah itu ganjil. Tidak seperti biasanya Rasulullah seperti ini. Maka di situ Siti Khadijah pergi ke rumah pamannya. Pamannya tersebut bisa menafsirkan mimpi atau kejadian. Pamannya itu beragama Nasrani. Nah, di situ Siti Khadijah pergi ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Lalu apa jawabannya Waraqah bin Naufal itu? Ya Siti Khadijah, kamu jangan takut bahwasanya Rasulullah atau suamimu akan diangkat menjadi Rasul. Di situ. Karena kejadian ini sama halnya kejadian waktu Rasulullah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Sayyidina Musa, kepada Nabi Musa. Nah, di situ Siti Khadijah langsung pulang, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu akan menjadi nabi sekaligus Rasul." Jadi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu sekilas tentang sejarah Gua Hiro atau Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Jadi artinya gunung yang bercahaya.
berkuburan maklar. Di sini juga Kiai Muhammad Zubair juga dikuburkan di sini. Jadi kita patut mengucapkan salam untuk ahli maklar. Dan di depan sebelah kanan yang ada jemaah di sebelah kanan, di situ adalah Masjid Jin. Masjid Jin. Masjid Jin di sebelah kanan, Masjid Jin. Dan di depan sedikit di sebelah kanan juga Masjid Lingkungan, di situ adalah Masjid Sajarah. Masjid Sajarah. Sekilas saya ceritakan tentang sejarah Masjid Jin tersebut. Ketika Rasulullah selesai dakwah bersama putranya dari kota Taif menuju ke kota Mekah, di situ Rasulullah singgah di masjid tersebut. Lalu Rasulullah itu mengaji, lalu terdengarlah oleh sekelompok jin. Terdengarlah dari sekelompok jin bahwasanya Rasulullah itu لا شفت mengaji. الساعة أنا والله أهي هاي الساعة فوق شايفة محلات هنا ما نعرفش عشان ده اتجاه Sebelah kanan ini adalah Masjid Sajarah, yang mana ketika Rasulullah bersama sahabat itu mengelilingi kota Mekah, lalu di situ Rasulullah bertemu dengan orang kafir Quraisy yang beragama Yahudi. Lalu orang Quraisy tersebut bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu Rasul? Apakah kamu Nabi? Jawabnya Rasulullah, iya saya Nabi. Nah di situ orang Quraisy itu tidak percaya. Kalau memang kamu itu Nabi, angkatlah pohon yang ada di depan kamu, suruh bersujud di depanmu, kata orang Yahudi. Lalu selesai itu Rasulullah memanggil pohon tersebut, dipanggil pohon tersebut, lalu menghadap ke depannya. Nah di situ orang Yahudi pun percaya bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka di situ diabadikan menjadi Masjid Sajarah dan juga Masjid Jin. Masjid yang bersejarah pastinya itu لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Kabarnya tidak apa-apa, yang mau sholat di haram pun tidak apa-apa. Dan kalau selesai makan dan sholat, kami tunggu di lobi. Nanti sekitaran jam 2 atau paling akhir jam 2:20 kita akan berangkat untuk melaksanakan umrah. Jadi saya minta keponakannya untuk jemaah Bapak dan Ibu nanti kumpul di lobi, kita berangkat bareng dari hotel. Bagi yang mau keluarga, seandainya contohnya 2 orang ingin berangkat umroh, maksudnya tidak bareng sama kami, tidak apa-apa, dipersilakan. Saya kasih kebebasan, yang mau umroh keluarga tidak apa-apa, yang mau ikut saya bersama nanti tidak apa-apa, dipersilakan. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.